car il est doux, il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies ta bénédiction et la vie pour l'éternité. Toi qui es le même, qui ne change pas, te prions de pouvoir conduire cette réunion du début jusqu'à la fin. Tu es le bon berger et nous nous manquerons de rien. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais que toi, seul, tu puisses, Seigneur, parler à nos cœurs au travers de ta parole. Nous sommes venus pour que tu nous prépares pour ton glorieux retour. Que seul ton nom soit glorifié, que seul ton nom soit sanctifié. Ô Seigneur, encore Seigneur, ce soir nous te prions de pardonner les pécheurs. Seigneur, guéris les malades au milieu de nous et délivre les captifs, subviens aux besoins de nécessité. Seigneur, viens au secours à ton peuple qui a besoin de ton aide et de ton secours. Et tu es notre secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Pardonne toutes nos fautes, tous nos manquements. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôte tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Et Seigneur, que ton sang soit appliqué sur chacun de nous. Et que nos prières et nos requêtes puissent monter vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous chanterons un cantique pour la gloire de notre Seigneur. Nous chanterons des cantiques qui disent « Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. » Et nous tous, nous savons que quand nous tombons, nous ne restons pas par terre, mais il nous relève. C'est lui qui nous relève. Le juste peut tomber 7 fois, mais le Seigneur le relèvera toujours. Que son Saint soit glorifié. Nous comptons que sur sa grâce. Qui me relève dans mes chutes. Numéro 51. Qui me relève dans mes chutes.
parole de Dieu. Nous allons pouvoir chanter le numéro 160 net. 160. Venez au Sauveur. Nous ne venons pas vers un homme, nous venons au Sauveur. Et après, mon frère Didier va passer pour vous conduire dans la parole. Venez au Sauveur. bénisse tous richement. Amen. Le confinement est déjà terminé. Nous devons reprendre nos réunions normalement, mais toujours avec beaucoup de prudence, parce que vous avez des masques au nez. Nos bien-aimés frères avec lesquels je travaille ici savent que nous devrions beaucoup surveiller l'heure, la montre, pour que les réunions ne soient pas trop longues, pour que, en respirant, vous ayez la possibilité de vous dégager un peu pour ne pas vous alourdir. J'aimerais bien lire quelque chose dans la parole sans commenter, parce qu'aujourd'hui, notre Seigneur nous permet d'écouter aussi ce qu'il a mis dans le cœur de son serviteur, notre bien-aimé frère Gilbert. Je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens,
Corinthiens, chapitre 15. C'est un texte très simple, ça nous met directement sur la route. Nous avons déjà considéré 1 Pierre, chapitre 1er, qui a été la prédication du premier week-end du mois de mars. Et aujourd'hui, hier, si vous aviez suivi la prédication, je crois que chacun de vous s'est beaucoup réjoui. Nous avons écouté le mercredi, mais le mercredi soir, notre bien-aimé frère Franck, dans l'assemblée locale, pas lui mais les frères, ont mis la prédication du mois de mai 1985. Une puissante prédication sur le thème « Tout cela s'accomplit selon ce que le Seigneur avait dit ». Vous, l'Assemblée de Paris, je crois que vous n'êtes pas largués, vous réécoutez les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er, je salue de tout cœur mon bien-aimé frère Papi Mbouda. Bien-aimé, que Dieu te bénisse richement. Notre frère Papi, que vous ne connaissiez pas, mon frère, viens un peu là, juste là. Avant que nous lisions, j'aimerais bien que vous puissiez le voir. Il enlèvera un petit peu le masque, vous allez le voir. C'est notre frère Papi Mbouda, avec qui nous étions à Alfortville, mais qui était un petit peu parti, mais qui est demeuré croyant. Cet homme-là était mort. Il était programmé mort à l'hôpital. Et il sentait qu'il partait. Il dit, Seigneur, je vais partir, mais il a entendu dans son cœur la voix qui lui dit, appuie sur... Il est à l'hôpital, dans cette situation-là. Appuyez sur lui comme ça. Et puis la respiration est repartie. Il est resté plusieurs jours à l'hôpital et le Seigneur l'a guéri. Amen. Dès qu'il est sorti de son coma, de cette situation-là, il m'a appelé tout pleurant. Moi-même, j'ai pleuré avec lui au téléphone. J'ai dit, mon frère, ta place est toujours là. Et le voici arrivé, nous nous sommes vus dans la semaine. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois le bienvenu. Sache que tu as tout le droit ici, en tant que fils de Dieu. Que Dieu te bénisse richement. J'attends aussi les autres amis qui ne sont pas encore avec nous, que tu puisses leur dire, nous les attendons de tout cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te garde. Je pense que dimanche, si tu as un remerciement, tu le diras ici à ton église. Que Dieu te bénisse. Que tu peux aller à ta place. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 150 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Amen. Nos bien-aimés frères sont dans le même point, ceux qui suivent la prédication par traduction. Bien-aimé Walter, est-ce que tu enlèveras ton masque? Ou le frère Marius? Moi, j'entends le témoignage. Je me dis, Marius a un roumain très profond. Walter aussi. Nico aussi. Alors, choisissez-vous.
que quelqu'un vienne ou vous traduirez de là où vous êtes, mais j'aimerais que tous puissent bien écouter. Toutes nos salutations à notre sœur Léona, à son petit-fils ou sa petite-fille? Hein? Petite fille, hein? Ah, Léona est bénie. Il est grand-père, le béni jeune là que vous voyez, Léona. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre sœur, que Dieu bénisse toute la famille de Bogdan, que Dieu vous bénisse richement, qu'il soit avec chacun de vous. Choisissez, venez, enlevez le masque même autour du menton, parce qu'on vous filme ici. Hein, comme ça, vous parlez tranquillement, même notre bien-aimé frère Gilbert, hein, comme on vous filme ici. Mettez juste à côté comme moi là. Comme ça, vous allez parler tranquillement, sans gêne. Hein. Que Dieu vous bénisse richement. Viens mon frère, que Dieu vous bénisse. Je prie, Seigneur, merci beaucoup. Doamne, mulțumesc mult. Merci de bénir ton serviteur. Mulțumesc că binecuvintezi pe slujitorul Je tău. crois que tu as mis quelque chose dans son Eu cœur. cred că ai pus ceva în inima lui. Parle-nous. Vorbește-ne, Nous Doamne. voulons écouter ta voix. Vrem să ascultăm vocea ta. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Binecuvintează-ne inimile și sufletele. Au nom de În Jésus-Christ. numele Domnului Iisus Hristos. Amen. Amin. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos. Nous avons chanté le chant merveilleux tout à l'heure. Am cântat niște cântece minunate adineauri. Nous croyons que le Seigneur est parti nous préparer une place. Noi credem că Domnul s-a dus să ne pregătească un loc. Quand il aura terminé, il viendra nous chercher réellement. Și după ce s-a dus să ne pregătească un loc, va veni și ne va Parce căuta. que c'est lui qui doit conduire nos pas dans la demeure céleste. Pentru că El trebuie să ne conducă pași în patria cerească. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, Vom citi din 1 Corinteni, capitolul 15. ici l'apôtre Paul fait le rappel aux croyants de Corinthe, Aici Apostolul Pavel aduce aminte credincioșilor din à Corinteni, qui ils annoncent des choses nouvelles, mais ce sont toujours des anciennes choses. pentru că veștile noi sunt cele vechi care le-am auzit, Bien sûr, parce que cela est salutaire. pentru că asta ne este de folos. Donc, Paul insiste ici sur les termes de l'évangile. Pavel insistă aici pe termenul Evangheliei Il dit que l'évangile que je vous ai annoncé și zice că Evanghelia pe care v-am et que propovăduit-o, vous avez reçu pe care ați primit-o et dans lequel vous avez și în persévéré care ați rămas et par lequel vous êtes sauvés. și prin care sunteți mântuiți, Si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé. dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, Autrement, vous aurez cru en vain. astfel degeaba ați crezut. Que Dieu bénisse sa parole. Domnul să binecuvinteze cuvântul Său. Nous pouvons nous asseoir. Putem lua loc. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Da, dragii mei frați și surori, c'est le Seigneur qui nous rassemble cet après-midi. Domnul ne-a Ce adunat soir, în această dupămasă. nous nous préparons pour le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Noi ne pregătim pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Il a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. El spune în 1 Ioan, inima voastră să nu se Croyez en Dieu, tulbure. vous croyez en moi, Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. car il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Căci în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Quand je m'en serai allé Și când mă voi et que je duce vous aurai préparé une place, și vă voi pregăti un loc, je reviendrai mă voi întoarce pour vous prendre avec moi, ca să vă iau cu mine, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Donc notre cœur ne peut pas être troublé à cause des situations difficiles que nous rencontrons. Deci inimile noastre nu pot fi tulburate din pricina C'est situațiilor Jésus-Christ care ne lui-même întâlnim. qui a dit que votre cœur ne se trouble point. Iisus Hristos a zis, inima voastră să nu se tulbure. Il savait que même la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, Știa că chiar și situația în care ne găsim astăzi, acum, il y a une situation qui peut semer aussi de troubles,
este o situație care poate aduce tulburare, pandémie et tout le reste, pandemia și toate le acestea. Seigneur dit aux siens Domnul spune que alor săi, votre cœur ne se trouble point. inima voastră să nu se tulbure. Il dit, vous croyez en Dieu, mais croyez en moi. Credeți în Dumnezeu și credeți și în Donc mine. il faut la foi. Deci este nevoie de La foi credință. qui vient de l'écoute. Credința care vine în urma auzirii. Même les prophètes, Chiar și dans l'Ancien prorocii, Testament, on nous l'a dit ici, în Vechiul Testament au zis. même les apôtres dans le Nouveau Testament. Chiar și apostolii Noul Paul Testament. pouvait dire dans le livre des Corinthiens que j'ai cru, c'est pour cela que je parlais. Pavel a spus în Corinteni aici, eu am crezut, de aceea Déjà les vorbesc. prophètes là-bas dans l'Ancien Testament, Chiar și prorocii în Vechiul Testament, il y avait tous le ainsi dit care l'Éternel. aveau toți că așa vorbește Domnul. Aucun prophète ne pouvait parler si Dieu ne lui avait pas parlé en premier. Niciun proroc nu putea vorbi dacă Dumnezeu nu-i vorbea mai C'est là întâi. quand il dit ainsi dit l'Éternel. De aceea când este spus Donc așa il a vorbește fallu que Domnul, l'Éternel parle d'abord au prophète. trebuia ca Dumnezeu să Et que vorbească le prophète prorocului. répercute cela sur le peuple de Dieu. Și prorocul să vestească Ça asta c'est l'ordre de poporului. Dieu. Ça c'est l'ordre de Dieu. Asta este rânduiala lui Dumnezeu. L'apôtre Paul Apostolul dit que Pavel, je crus. am crezut Et c'est pour cela que je parlais. și de aceea am vorbit. Il a fallu que Paul Trebuia ca écoute Pavel d'abord. să asculte mai întâi. Et à partir de ce qu'il a Și écouté, din acel moment, după ce a auzit, maintenant il pouvait parler. putea să vorbească. Aujourd'hui, Astăzi, combien de dégâts dans les milieux de la chrétienté? câte lucruri rele să facă în Combien mijlocul de dégâts dans les creștinătății, milieux du message? câte pagube să facă în mijlocul mesajului. Parce que les gens se sont mis debout eux-mêmes, Pentru că oamenii s-au Et on pus commençait ei à parler. și au început să vorbească alors que ei, Dieu ne leur a jamais parlé. pe când Dumnezeu nu le-a vorbit Il n'y a niciodată. que quand Dieu parle à l'homme Doar când Dumnezeu vorbește omului et qu'il y a l'impact de sa parole dans și l'homme, când este impactul alors cuvântului în l'homme om, peut servir maintenant de relais pour transmettre ce que Dieu atunci a omul donné. poate să transmită ceea ce Dumnezeu i-a dat. Ici dans Galates, Aici în Galateni, au chapitre 1, je crois, Galateni, capitolul 1, cred, voyons cet homme de Dieu ici, Paul. să vedem acest om al lui Dumnezeu, Pavel. Il était seul, mais maintenant il Il a appelé Saul. maintenant Paul. Hein. Il fait cette déclaration. Face această mărturie. Il dit au verset 11, Spune la versetul 11, Galateni 1, je vous 11. déclare, frère, Fraților, vă mărturisesc. Galates chapitre 1, verset 11. Je vous déclare, frère, Vă mărturisesc, que fraților, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o mărșie Vous omenească. voyez sa déclaration? Vedeți C'est mărturia qu'il a fallu lui. que Dieu lui parle d'abord. Trebuia ca Dumnezeu să-i Si je vorbească peux maintenant transmettre ce qu'il a și reçu după aceea de să Dieu au peuple. transmită ceea ce a primit din partea Domnului. Dit, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, Căci n-am primit-o de la un om, mais par une révélation de Jésus-Christ. ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Les témoignages de Paul, vous Mărturia le lui connaissez, Pavel, o dans cunoașteți. Actes au chapitre 9, În Fapte 9, voyons comment il a été appelé. vedem cum el a fost chemat C'est là dans Actes au chapitre și 22, în Fapte il 22 répète cela. repetă aceasta. Dans Actes au chapitre 26, În Fapte il a 26 fait ce témoignage a făcut această mărturie devant les petits et les grands. înaintea celor mici și celor mari. Pourquoi? De ce? Parce qu'il était rassuré Pentru că avea que celui siguranța qui lui avait că parlé, cel care a ce vorbit n'était pas un menteur. nu era un mincinos, C'était Dieu. era Parce Dumnezeu. qu'en Dieu, il n'y a aucun mensonge. Pentru că în Dumnezeu nu este nicio Alors minciună. Paul, étant conscient de ses responsabilités, Atunci Pavel, fiind il conștient nous de fait ce rappel responsabilitate, ici dans 1 Corinthiens chapitre 15. ne aduce aminte Cela aceasta. est valable Asta e valabil non seulement aux Corinthiens là-bas, nu doar la Corinteni, cela est valable pour toi et pour este moi. valabil și pentru tine și pentru mine. 1 Corinteni 15. Et nous devons persévérer que dans l'évangile originel. Și trebuie să rămânem în Evanghelia originală. L'évangile, il veut dire le message même du salut. Evanghelia înseamnă mesajul On ne doit pas mântuirii. être trafiqué. Nu trebuie să fie traficat. Alors pourquoi? De aceea, Parce que si nous prenons un autre că évangile, dacă luăm o altă Evanghelie, en d'autres termes, cela va nous écarter. cu alte cuvinte, asta ne va îndepărta. C'est-à-dire que là, nous allons faillir. Și atunci vom da greș. Or, l'évangile, c'est l'évangile de la vérité. Evanghelia Dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinteni 15,
Il dit au verset 2, Spune în versetul 2, cet évangile dans lequel que nous avons reçu et dans lequel nous persévérons, această Evanghelie în care am primit-o și în care rămânem et par lequel vous êtes sauvés. și prin care sunteți mântuiți. Cet évangile apporte le salut. Această Evanghelie aduce mântuirea. Et la condition est, Și condiția si vous este, le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé. dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, Quand on ne retient pas la parole dans la forme originale, când nu reținem cuvântul în felul original, on croit en vain. credem Et degeaba. tout ce qu'on fait, c'est en vain. Și tot ce facem este degeaba. Il dit au verset 3, Spune în versetul 3, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. v-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu. Et il dit que Christ est mort pour nos péchés Zice că selon les Hristos Écritures. a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour Că a fost selon les înviat Écritures. și a treia zi a înviat după Scripturi. Et il apporte ce témoignage Și aduce această mărturie jusqu'à montrer comment le Seigneur a apparu aux siens. până acolo să arate cum Hristos s-a arătat alor săi. Mon frère, ma soeur, Frate și soră, ces écritures, nous les connaissons et vous les connaissez. aceste Scripturi voi le cunoaște și noi le cunoaștem. Quand on reçoit Când primim un autre évangile, o altă Evanghelie, donc ce n'est pas le même Jésus qui est prêché. deci nu este același Isus care este predicat. Quand on reçoit un autre évangile, Când primim o altă c'est Evanghelie, un autre esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. este un alt Duh, nu este Duhul Sfânt care este predicat. Parce que le Saint-Esprit conduit dans toute la Pentru vérité. că Duhul Sfânt conduce în tot adevărul. Oui, tous ces derniers temps, În ultima vreme, nous a parlé par rapport à la Pentecôte, ni s-a vorbit de par rapport au baptême du cinzecime, Saint-Esprit. cu botezul cu Duhul On doit Sfânt, expérimenter comme à l'église pe care primitive. trebuie să-l trăim ca și în biserica primară. Et on nous avait montré dans l'évangile de Jean Și ne-a fost arătat în plusieurs Evanghelia écritures lui Ioan mai pour multe montrer que c'est Scripturi, le Saint-Esprit ca să arate că Duhul qui Sfânt, convainc du péché, de justice et du jugement. care convinge de păcat, de moarte și de judecată. Et qu'on ne peut pas arrêter l'action du Saint-Esprit. Și nu putem înceta acțiunea Duhului Sfânt. Les apôtres Apostolii n'ont pas été conduits par un autre esprit, c'est toujours le même esprit. nu au fost conduși de un alt Duh, au fost totdeauna Et c'est același le même Duh. esprit-là qui nous conduit aussi aujourd'hui. Și același Duh ne călăuzește și pe noi Et le astăzi. Saint-Esprit Duhul Sfânt conduit toujours dans toute la vérité. conduce întotdeauna în tot adevărul. Pas dans une partie de la vérité, Nu mais doar dans toute într-o la parte vérité. de adevăr, ci în tot adevărul. Paul fait encore cette remarque Pavel aduce aminte din nou aceasta dans Galates au chapitre 1, verset 6. în Galateni 1 cu versetul 6, Parce qu'ici, il montre aux Galates qu'ils ne doivent pas abandonner le vrai évangile. pentru că aici arată galatenilor că nu trebuie să părăsească adevărata Quand on Evanghelie. abandonne la vraie parole de Dieu, on s'égare. Când părăsim adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, ne îndepărtăm. Alors son étonnement était celui-ci au verset 6. Deci aici mirearea lui Il era în dit, je versetul 6. m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Mă mir că treceți așa de repede la cel ce va chema prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Nu doar că este o altă Evanghelie, mais il y a des gens qui vous troublent. dar sunt unii oameni care vă tulbură, Frères et sœurs, frați și surori. un évangile qui n'est pas conforme à l'original, il trouble. O Evanghelie care nu este conform originalului tulbură. Le Seigneur avait dit que votre cœur ne se trouble Domnul a point. zis inimile voastre să nu se Lui-même avait tulbure. déjà averti le sien. El le-a avertizat pe ai săi. Un évangile qui s'écarte de l'original, O Evanghelie care se les îndepărtează de véritables original. croyants doivent détecter cela. Adevărații credincioși trebuie să De comment detecteze parle le asta. Saint-Esprit. Dar cum? Prin Duhul Sfânt. Dans le livre d'Apocalypse, În vous Apocalipsa, savez bien directement au chapitre 2, mergem în capitolul 2, vous voyez ce qui est écrit à l'église, à l'ange de l'église d'Éphèse. Îngerul Bisericii din Efes, Nous pouvons les lire. putem citi aceasta, Les croyants d'Éphèse là, credincioșii din Efes, parce qu'ils avaient reçu l'évangile original. pentru că au primit Evanghelia Ils originală, avaient détecté les mensonges des faux prédicateurs. au detectat minciuna predicatorilor falși, mincinoși. Cela a son importance quand
La parole de Dieu insiste de garder cette parole, de garder l'évangile dans la forme originelle. Cela a son importance. Aceasta are importanța ei când este insistat să păzim cuvântul în formă originală. On doit dire que ce que Dieu a dit. Trebuie să zicem doar ceea ce On Dumnezeu doit a faire zis. ce qu'il a dit de faire. Trebuie să facem doar ceea ce a spus să facem. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 2 pour un rappel. Citim Apocalipsa 2 pentru aducerea aminte. Regardez ce qui est marqué là. Uitați-vă ce este scris aici. Voici ce que dit celui qui tient, verset 1. Versetul 1. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ia ce zice Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. cele 7 în mâna dreaptă, cele 7 C'est celui que stele. Jean a vu dans Apocalypse chapitre 1. Aceasta a văzut Ioan. C'est lui le Fils de l'homme qui marche au milieu de El ces este chandeliers Fiul d'or. C'est omului le care Seigneur. umblă în Il mijlocul continue celor même 7 jusque ce soir. lumeni. El continuă până în seara Jusqu'à aceasta, l'enlèvement. până la răpire. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. osteneala ta și răbdarea ta. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Și că nu poți suferi pe cei răi. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres Că ai et qui pus ne la le sont încercare pas. pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Et que tu les as trouvés menteurs. Și ai găsit mincinoși. Donc le Seigneur, Deci Domnul, c'est lui qui nous connaît. El ne cunoaște. Il connaît le sien. Cunoaștea pe ai săi. C'est lui aussi qui vient à notre secours. El vine în ajutorul nostru. Et quand nous faisons bien, il nous loue. Și când facem bine, ne laudă. Comme ici c'est écrit Așa cum este scris dans aici. Apocalypse 2, ici à În Éphèse. Ici. Apocalipsa 2. Il dit que voici, je connais tes œuvres, je Știu connais faptele ton travail. tale. Știu osteneala ta. Il dit que je sais que tu ne peux supporter les méchants. Și știu că nu poți suferi pe cei răi. Parce qu'il y a les gens qui rétrogradaient. Pentru că sunt care au dat înapoi. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les Știu méchants. că Tu nu ne peux poți să supporter les méchants. suporți pe cei răi. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent Și că ai încercat pe cei ce apôtres, zic veut dire envoyés, că sunt apostoli et trimiși qui ne le sont pas. Și Et nu tu sunt. les as trouvés menteurs. și ai găsit mincinoși. Et le Seigneur dit au verset 3, Și la versetul 3 zice tu as de la persévérance. știu că ai răbdare. Vous voyez dans les Corinthiens 15 là, on nous dit de persévérer dans l'évangile originel. Să rămânem în Et quand nous persévérons, le Seigneur voit cela. Domnul vede asta. Quand nous rétrogradons, le Seigneur le sait aussi. Când dăm înapoi, Domnul Mais știe il și est asta. là pour nous secourir. Dar este aici ca să ne ajute. Alors il dit ici au verset 3 que tu as de la persévérance, Știu că ai răbdare, zice în versetul 3, que tu as souffert à cause de mon nom că ai suferit din pricina numelui meu et que tu ne t'es point și lassé. că n-ai obosit. Et là, par rapport à la suite, Cu privire la ce urmează, le Seigneur blâme par rapport à ceux qui n'aiment pas. Dumnezeu zice la ceea ce nu-i place. C'était l'abandon du premier amour. Era părăsirea dragostei din Nous ne devons pas, frères et sœurs, Nu trebuie, frați și surori, prendre la parole de Dieu à la să légère. luăm cu ușurință cuvântul lui Dumnezeu. Le Seigneur nous a fait ces dons merveilleux, Dumnezeu ne-a dat acest c'est dar de nous minunat, accorder sa parole. că ne-a dat cuvântul Său. Car déjà dans le livre d'Isaïe là-bas 40, Căci deci în Isaia 40 il est deja montré que toute chair est comme l'herbe. ne este arătat că orice făptură Et este ca toute sa iarba. gloire comme la fleur de Și champ. toată slava lui ca floarea El. La de Bible pe nous câmp. dit que l'herbe sèche. Și iarba se usucă, Mais la fleur que porte l'herbe là, ça fait quoi quand dar l'herbe sèche? iarba, ce se întâmplă cu iarba? Când La fleur tombe. floarea cade. Et l'Écriture nous dit, Și Scriptura ne mais zice, la parole de Dieu dar demeure cuvântul lui éternellement. Dumnezeu rămâne în viac. Pierre a repris le même passage. Petru a la luat parole același prophétique. pasaj, cuvântul Il dit que profetic. toute chair vraiment Și zice că orice est comme făptură, l'herbe. L'homme c'est vraiment de l'herbe. omul este ca iarba. Un homme qui qu'il soit. Și oricine ar fi omul, Des fois nous voyons les hommes, câteodată vedem pe oameni, souvent ils marchent parfois avec les moi. Les moi, les moi. vedem pe careva Moi, care zice moi, eu, moi. eu, păi eu, Moi je suis une personne mieux gradée. păi eu o persoană care Moi je mă știi suis pe mine. élancé, toi tu es chétif. Moi je suis élancé, toi tu es chétif. Tu ești un pic mai jos. Le langage des hommes. Limbajul oamenilor. Moi je suis riche, toi tu es Păi eu sunt pauvre. bogat, tu ești sărac. D'ailleurs moi je Păi peux faire tout, je peux faire ceci, eu je peux faire pot să cela. fac una și alta, eu. Frères et sœurs, Frați și surori, l'homme n'est rien du tout. omul Sans nu la este parole de nimic. Dieu, Fără cuvântul, l'homme n'est rien. omul nu este nimic. Quelle que soit sa taille, quel Oricare que ar soit fi, son rang social, orice talie are, quelle que soit la couleur de sa peau, orice culoare are,
quel que soit son niveau social, orice stare socială avea, quel que soit ses diplômes. orice diplome ar avea. L'homme n'est rien du tout. Omul nu este nimic. D'ailleurs, la Iată, Bible le dit, dans le livre des psaumes et În dans le psalm livre des proverbes. și în proverbe este L'homme, ce zis, n'est que l'ombre qui passe. omul e ca o umbră care Il trece. suffit que le Seigneur retire ce souffle-là. Este de ajuns ca C'est- Domnul c'est- să-și c'est- retreagă Domnul e suflarea. acolo. Dacă Domnul își ia suflarea, omul nu mai este nimic. Comme nous l'avons dit à certaines Așa personnes, cum am spus-o unora, bien sûr, pendant ce confinement, la plupart prin carantina asta, ont cei mai commencé mulți à poser des questions sur la Bible. și au început să pună întrebări din Biblie. Ils disent, mais on voit beaucoup de gens meurent là et tout Păi eu cela. văd mulți oameni că mor. Oui, Păi da, les gens, pas qu'ils vont s'arrêter de mourir. nu că se Les vor gens opri vont de mourir murire. encore. Oamenii vor muri. La question, ce n'est pas le sujet de la mort de l'homme. non. Întrebarea nu este despre La moartea question qu'on omului. doit poser, la bonne question, Întrebarea cea sur bună le destin de l'homme là este qui meurt. destinul omului Sa care moare. destination, la destination de son âme. Destinația sufletului C'est-à-dire l'homme intérieur là. Omul interior, Quand une fois, quand cet homme est Odată. détaché de ce corps physique, când omul este atașat acestui trup fizic, ta destination, ça serait quoi? Tu serais- destinația ce va fi? Unde va fi? Notre futur Viitorul nostru dépend de ce que nous sommes depinde maintenant. de ceea ce suntem acum. C'est-à-dire nous avons la possibilité, quand nous sommes encore dans ce corps de De chair, când suntem în acest trup de carne, de prendre une décision qui est la plus grande de toutes les o décisions. decizie care este cea mai mare dintre toate deciziile. En prenant cette Și décision-là, luând această qui decizie t'accompagne jusque dans care te l'éternité, însoțește până în et cette veșnicie. décision-là Și această decizie concerne Christ Jésus. îl privește pe Iisus Parce Hristos. que Jésus-Christ, Pentru că Iisus il Hristos est le don, l'unique don que este Dieu a fait à darul lui l'humanité. Dumnezeu pe care Dumnezeu C'est ça l-a que făcut lui-même a dit omenii. dans Jean 3. Asta a spus-o în Ioan 3. Il dit car Dieu a tant aimé l'homme Dumnezeu atât de mult a iubit lumea qu'il a donné son Fils unique, și le seul și engendré, l-a dat pe singurul său fiu afin născut, que quiconque croit ca en oricine lui, crede în el qu'il ne puisse pas să périr, nu piară, mais qu'il ait la vie ci să éternelle. aibă viața veșnică. Dans Luc 13, În Luca 3, mais il y a eu il y a eu des phénomènes. au fost fenomene Teribil. teribile. Vous pouvez les lire, nous n'avons pas beaucoup de temps. Am putea citi, dar nu avem mult timp. Les gens sont venus Oamenii au venit comme ça pour poser la question à ca să Jésus. pună întrebarea lui Mais nous ne Iisus. comprenons pas pourquoi il y a de telles catastrophes qui Păi de arrivent. ce se întâmplă așa catastrofele așa și nenorociri? Déjà, Hérode, dans son temps, Deja și Rod în timpul les lui, gens étaient en train de faire leur sacrifice, oamenii aduceau jertfele lor en train de faire l'adoration. și închinările lor. Vous savez ce que ces Romains-là a fait? Știți ce au făcut romanii Là, atunci? on a pris les gens qui étaient en train de faire le sacrifice. I-a luat pe oamenii care On își les a aduceau tués jertfele avec leurs și le-au omorât împreună cu jertfele lor. Et Jésus rappelle Și aux gens qui Iisus étaient là. aduce Dit que aminte ces gens-là qui acei Hérode a oameni pe fait, care Irod i avea est-ce que acolo. eux-là étaient le plus mauvais Pe ei erau cei mai răi de vous tous là? dintre voi toți. Nous pouvons dire la même chose Deci aussi putem aujourd'hui. spune și astăzi. Les la gens fel. qui sont décédés avec Oameni- cette pandémie-là de oamenii care au murit cu această coronavirus, et pandemie. c'était le plus mauvais de nous tous ici. Erau ei cei mai răi dintre noi toți. Et le Seigneur dit, l'Écriture dit, Și Scriptura zice, si vous ici, vous ne vous repentez pas, vous dacă périrez nu vă également. pocăiți, veți pieri Nous în devons păcatele comprendre qu'il voastre. n'y a que la repentance qui arrête la colère de Să Dieu. înțelegem că doar pocăința încetează mânia lui Il a Dumnezeu. donné aussi l'exemple d'un cas de catastrophe Și a naturelle. dat exemplele Il y catastrofele avait le mur qui naturale. était là, les gens, c'est là. Și erau oameni Il y a le mur, și c'est le mur de Zidul. Siloé, je crois, qui est tombé sur eux. Et zidul les gens sont morts. care a căzut peste oameni și au murit. Catastrophe, on peut dire catastrophe naturelle. Catastrofe On naturale. peut mourir par accident, Putem muri prin on accident. peut mourir par maladie. Putem muri prin boli. L'homme n'est rien. Omul L'homme nu n'est- este nimic. On Nu est este tous nimic. des étrangers, des Suntem pèlerins sur cette terre. C'est là dans străini. Hébreu chapitre Suntem 11. străini, scrie în Evrei, pe acest Mais pământ. qu'est-ce que Dieu veut? Dar ce vrea Il te Dumnezeu? veut toi. Te vrea pe tine. Mais il te veut toi comment? Dar te vrea pe Quand il tine. te parle, il faut le Când îți croire. vorbește, vrea ca tu să Parce que la crezi. foi vient de ce qu'on Pentru entend, că de ce qu'on credința écoute. vine On l'a din dit, ceea ce la foi passée ascultăm, ici. din ceea ce se vestește. Et on ne doit pas écouter aussi n'importe quoi. Și nu trebuie să ascultăm On orice. doit écouter la parole de Christ. Trebuie să ascultăm cuvântul lui Hristos. Parce que le salut, comme nous venons de lire ici dans 1 Pentru Corinthiens că 15, în mântuire, așa cum am cet citit, évangile, si tu le retiens dans le terme original, această Evanghelie, Par dacă cet ții évangile-là, în tu as forma le originală,
atunci ești mântuit. Il dit l'évangile par lequel vous êtes sauvés, vous voyez. Donc, Evanghelia quand on pe care écoute cet sunteți évangile, mântuiți. on doit expérimenter le salut de Când son âme. credem această Evanghelie, trebuie să trăim mântuirea. Alors Dieu ne nous parle pas à la tête, Deci Dumnezeu nu ne vorbește la cap, il parle à notre cœur. ne vorbește inima. Comme cela nous a été ici rappelé ici mercredi. Așa cum ne-a fost adus miercuri aminte C'était dans l'épître de Jacques în Iacov, que nous pouvons relire pe care putem citi par la grâce de Dieu. prin Harul lui Dumnezeu. L'apôtre Jacques, Apostolul Iacov, Jacques, il était ancien de l'église de Iacov Jérusalem avec Pierre. era bătrânul adunării din Ierusalim cu Petru. Regarde quand il a écrit son épître, Uitați-vă când a scris epistola lui et là-bas, il ne faisait pas de compromis. și acolo nu se făcea compromis. Il dit ici, Zice, oui, au verset oui, déjà, il nous écrit dans Jacques chapitre 1, Iacov 1, verset 16. versetul Il dit, ne 16. vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Nu vă înșelați prea iubiții mei, frați. C'est écrit aux bien-aimés, n'est-ce pas? Este scris prea Que vous êtes, que iubiților, nous sommes. care sunteți și Il dit, suntem. verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, du Père des Lumières, coborându-se de la Tatăl Luminilor, chez lequel il n'y a ni changement, în care nu ni este ombre de variation. nici schimbare, nici umbră de mutare. La Bible nous dit dans Hébreu là que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Biblia ne zice că Iisus Hristos este Dieu ne același change ieri. pas et sa parole ne peut pas être changée. Dumnezeu nu se schimbă și cuvântul lui nu poate fi schimbat. Verset 18, Versetul 18, c'est Jacques qui nous écrit ceci, Iacov ne scrie aceasta, que lui, El, notre Père céleste nu, là, Tatăl nostru Ceresc, duquel descend de la care se dă toute grâce excellente et se tout don coboară parfait. orice har minunat și orice dar. Il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. El de bună voia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului. Pourquoi? De ce? Dit afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ca să fim A un fel quoi? de pârgă a făpturii lui. Et pourtant il a déjà crié. Ce? Et pourtant il a déjà crié. Păi deja el Comment Jacques vient ici? cum Iacov Il vine și commence zice à aici? dire pour que nous soyons en quelque Ca sorte să les prémices de ces fim ca o créatures. pârgă a făpturii lui. Je crois qu'à ce sujet nous avons été encore très bien éclairés par la grâce de Dieu. Crede că și în acest subiect am fost Quand il luminați. parlait de la nouvelle naissance, Când este vorba de naștere din nou et même quand il parle de l'engendrement și ici, când este vorba de naștere aici, et cela nous relie aussi dans Apocalypse au chapitre 3. și asta ne leagă cu Apocalipsa, capitolul Regardez 3, comment celui qui marche au milieu de cette chandelier s'adresse à l'Odyssée. cel care se umblă prin cele 7 șfeșnice se Il est adresează marqué la même de Odisei. celui qui est le commencement de la création de Dieu. Și este scris că el este primul, Il n'a pas toată écrit le zidirea, commencement de la création du monde, începutul zidirii le commencement de lui la création de Dieu. Nu este scris din zidirea lumii, din zidirea lui Dumnezeu. Et Paul a écrit dans le livre de Romains, Și Pavel a scris în en Roman, montrant que Christ là, arătând că celui qui est Hristos le prémisse, este Oui. Christ, Hristos, hein, est le prémisse. este cel promis, C'est pour que vous et moi, ca voi, nous puissions en réalité ca voi și eu în realitate, pas être comme nous voulons. nu să fim cum vrem noi, Nous devons être comme Christ. trebuie să fim ca Hristos, Nous devons être semblables à lui. trebuie să fim asemenea lui. Lui-même, Christ, il est la parole faite chair. El însuși, Hristos, este On nous a cuvântul rappelé făcut. ici comment, Ne-a fost adus aminte aici, comment Christ était même conçu, comment il était né. cum i-a fost născut și cum a Parce fost que Marie a născut. cru à la parole Pentru că de l'ange. Maria a crezut cuvântul lui Elle Dumnezeu voulait se troubler. și vrea să se tulbure. L'ange lui dit, Și ce îngerul n'est i-a pas ton zis, problème. Ça, nu-i problema. ça c'est l'affaire du Asta este Saint-Esprit. treaba Le Duhului Sfânt. Saint-Esprit descendra sur Duhul toi. Sfânt te va preumbri Et là, tu vas și concevoir. atunci vei naște. Et le véritable fils et fille de Dieu, Și adevărații fii și fiice ale lui Dumnezeu ils sont nés, les enfants de Dieu sont nés par la parole et par l'Esprit de Dieu. Donc il a fallu que Dieu parle, il a Deci fallu que trebuia Dieu ca commence. Dumnezeu să înceapă să vorbească. Nos premiers parents avaient chuté, Părinții noștri au căzut, mais le Seigneur lui-même
Il a voulu démarrer la nouvelle création. Vrea să înceapă o creație nouă. Et cela, c'est par Și l'engendrement. asta este prin naștere, Et c'est pour cela que prin zămislire. nous ne nous fatiguerons jamais de parler de la nouvelle Și naissance. de aceea nu vom obosi să vorbim de nașterea din nou. Et cela aussi, Și asta, le Saint-Esprit nous a montré Duhul Sfânt ne-a que cela arătat aussi că și asta est relié aussi à la rédemption. este legat de răscumpărare. Parce que si les Dacă sacrifices Hristos, parfaits dacă jertfa n'avaient pas été offerts, nu a fost dată, nous tous on serait perdus. noi am fost pierduți. Donc dans l'Ancien Testament, Deci în Vechiul Testament il n'y avait pas le sacrifice parfait qui était nu offert. era jertfa desăvârșită. Comme le sacrifice parfait n'était pas offert Jertfa là-bas, desăvârșită n-a fost dată, il y a eu beaucoup de volonté permissive. Là. era multă voia Beaucoup permisibilă. de choses se sont passées là. Multe lucruri au trecut, s-au întâmplat. Pourquoi? De Alors que ce? le Seigneur a pris beaucoup de peine à faire sortir Israël de De l'Égypte. când Domnul s-a trudit mult să scoată Il a Israelul din traversé le Egipt, désert, le-a trecut prin mais il y a eu pustie, toujours de la désobéissance, la dar a fost tot désobéissance. timpul neascultare, Mais ceux qui neascultare. n'étaient pas séduits, Dar cel care n-a le fost Seigneur înșelat, continuait le programme avec eux. Domnul continua programul cu ei. C'est pour cela que la Bible parle du reste. De aia Biblia vorbește de La même rămășiță. chose De aceea, pour vous et moi, pentru l'Église du Nouveau voi și pentru Testament. mine, Biserica Noului Testament, Le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24 Domnul în Matei 24, et dans Luc aussi au și în chapitre Luca 21, 21, dans Marc au chapitre în 13, Marcu 13, quand les disciples ont posé la question par rapport à son când retour, ucenicii au pus întrebarea cu privire la revenirea lui, quand il a commencé à parler, când a început să vorbească mise en garde contre la și séduction. i-a pus în vedere cu privire la măgire. Mon frère, ma soeur, Frați și il surori, s'agit de la séduction spirituelle. este vorba de amăgirea spirituală. Il y a aussi la séduction naturelle. Este și amăgirea Parce que la parole naturală, de Dieu, c'est vraiment l'épée à pentru că double cuvântul lui tranchant. Dumnezeu este o Ce qui sabie est cu écrit două dans le tăișuri. livre des Hébreux, Așa scrie în Evrei, chapitre 4, verset 11. capitolul 4, versetul 12. La parole de Dieu est vraiment l'épée. Cuvântul lui Dumnezeu A deux este o tranchants. sabie cu două tăișuri. Je parle quand sa parole sort. Dumnezeu vorbește Cela cuvântul est lui valable iasă. et pour le naturel et pour le Asta e spirituel. valabil și pentru domeniul natural și pentru cel spiritual. C'est ça la parole de Dieu. Asta e cuvântul lui Cela Dumnezeu. est valable, je le récapitule. Mai recapitulez. Est valable et pour le naturel Și pentru domeniul natural. et pour le Și spirituel. pentru domeniul Parce que Dieu ne change spiritual. pas. Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Sa parole, quand elle intervient, Cuvântul lui când intervine, il peut te parler au propre, îți poate vorbi tout la comme il propriu, te parle au figuré așa et au cum îți propre. C'est là vorbește qu'il est la valable. figurat și la propriu. Dieu Asta e sait ce valabil. qu'il dit. Dumnezeu Il peut știe ce utiliser des zice. images, Poate să il peut utiliser folosească des symboles, simboli, mais le but qu'il a fixé dar lui doit être atteint. ținta lui va fi Que ce atinsă. soit dans le Fie naturel în domeniul ou que ce natural, soit dans le fie în spirituel. domeniul spiritual. Que son nom soit très élevé. Numele Domnului să fie lăudat. Je vais vous donner quelques exemples, Vă voi da câteva exemple, mais je crois que le Seigneur nous aide. Et dar nous cred că aidera. Domnul ne va ajuta. Dans Jacques, nous sommes là, Jacques chapitre 1, În Iacov 1, nous sommes au verset 18, versetul que vous 18, connaissez tous bien. pe care îl cunoașteți acest verset. Vous voyez qu'il n'est pas écrit il nous engendrera. Non, Nu il este nous a scris engendrés. ne va naște, este scris ne-a născut. Donc ce que Dieu a déjà accompli, Deci ceea ce Dumnezeu a împlinit, toi et moi, nous avons le droit de l'expérimenter. tu și eu avem dreptul Dieu să doit trăim. avoir son chemin avec toi et avec Dumnezeu moi. trebuie să aibă calea Lui cu tine și cu mine. Verset 19. Versetul 19. Dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, Să știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei, ainsi frați. que tout homme soit prompt à écouter. Orice om să fie gradnic la ascultare. Il faut écouter. Trebuie să ascultăm. Là à parler. Là à parler. Încet la vorbire, Là à se mettre en colère. zăbavnic la minie. Parler aussi beaucoup, ce n'est pas bien. Să vorbim mult nu este bine. Quand tu n'as pas quelque chose à dire, Când nu ai ceva de zis, mieux vaut te taire. e mai bine să taci. Il ne faut pas parler pour gagner du temps. Nu să vorbești ca să câștigi timp. Ou parler parce que quand tu parles trop, Pentru că când vorbești mult, là, tu vas balbutier. Tu vas balbutier parce que tu es un vei homme. bolborosi pentru că ești un om. Même pour prêcher, il est Chiar și marqué, pentru c'est toujours predica. Jacques là qui dit il ne faut pas que beaucoup prêchent. Iacov, este zis aici că nu mult să predice. Mais les seigneurs voulant, nous en parlerons ultérieurement. Dar despre aceasta vom vorbi. Sur la langue, Despre limbă, despre vorbire. nous devons utiliser cette langue-là à bon escient. Trebuie să Pas la date, folosim Seigneur. limba cu folos, cu bine. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Căci mânia omului nu lucrează L'homme neprihănirea. reste l'homme,
omul rămâne om mais Dieu est Dieu. și Dumnezeu este Dumnezeu. C'est pourquoi, verset De 21, aceea, versetul 21, rejetant toute souillure, lăpătați orice necurăție, tout débordement de méchanceté, orice revărsare de ură recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. și primiți En cu vous. blândețe cuvântul sădit în voi. La parole de Dieu Cuvântul lui Dumnezeu qui a été sémé care a fost sădit parce que vous êtes un champ, pentru că sunteți, les champs du Seigneur. sunteți un pământ, pământul Domnului. Il ne peut que semer sa semence. Nu poate decât să samene sămânța. Alors la semence doit germer, Și sămânța trebuie să la lucreze tige doit sortir și viața trebuie să iasă jusqu'à assurer à maturité până la maturitate. pour produire même semence qui a été de la même qualité que ce qui a été Ca semé. să aducă rod după soiul ei. Le Seigneur lui-même dans Jean Jésus-Christ, Domnul il a dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste a seul. zis că bobul de grâu, dacă nu, care a căzut în pământ nu moare, rămâne singur. Mais s'il tombe en terre et qu'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cade în pământ și moare, el aduce mult rod. Mon frère, ma soeur, Frate și soră, aujourd'hui l'œuvre de l'Éternel se poursuit au travers de sa postérité qui nous sommes, que vous êtes. astăzi lucrarea lui Dumnezeu este în Devons sămânța comprendre lui, qu'il s'agit care voi de sunteți. ce que Dieu a fait Trebuie să et ce înțelegem qu'il că continue encore de faire. este vorba despre ceea ce a făcut Dumnezeu și Donc face la și parole azi. qui a été plantée en vous Deci cuvântul care a fost sădit în voi et qui peut sauver vos âmes. și care vă poate mântui sufletul. Dans la parole, il y a le salut. În cuvânt este mântuirea. Dans la parole, il y a la délivrance. În cuvânt este eliberarea. Dans la parole, il y a la guérison. În cuvânt este vindecarea. Quand, sous l'écoute de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, În urma auzirii nous cuvântului, ne frate venons și pas soră, passer du temps ici. nu venim să trecem Si tu timpul es aici. attentif, Dacă ești ascultător și tu atent, peux expérimenter tu poți să trăiești tous les bénéfices qui sont liés à la parole originelle. tot beneficiul care este legat de cuvântul original al lui Dumnezeu. Verset 22. Versetul 20. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Parce qu'il faut l'obéissance. Pentru că trebuie ascultare. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, Dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l il est împlinește, semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel seamănă cu un om care își privește fața et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, Când citim cuvântul lui Dumnezeu, c'est un miroir. este o oglindă. Les miroirs de quoi? Oglinda la Les ce? miroirs de qui? Oglinda C'est les miroirs de frère Gilbert. Este oglinda fratelui Quand je lis Gilbert. la parole, Când citesc cuvântul, je ne dois que me voir moi. trebuie să mă văd pe mine. Tout comme quand tu regardes dans les miroirs naturels, Ca și tu când te tu ne uiți în vas pas oglinda voir le visage de ton voisin vezi ou de chipul ton vecinului tău enfant. sau Donc ça doit être ton reflet. trebuie să fie Donc là, on regarde reflectul dans la tău. parole. Deci vedem cuvântul Et là, quand la parole décrit și când cuvântul Christ comment il est, descrie cum este Hristos, il faut qu'en réalité, trebuie ca în que realitate tu puisses t'identifier à lui. să te identifici cu El. Comme lui-même dans Hébreux chapitre 1, Ca și El însuși în Evrei le capitolul Fils là, il était le reflet de son era Père. imaginea Tatălui C'est-à-dire Său. l'image du Dieu Era invisible. chipul Dumnezeului invizibil. Quand la parole de Dieu nous est donnée, Când cuvântul ne este dat, c'est pourquoi il faut que De ce? cette parole pénètre en nous, trebuie ca cuvântul să intre în noi, que nous puissions la recevoir să primim de tout notre în cœur, toată inima, pour que cette parole nous transforme, nous change. ca acest cuvânt să ne transforme, să ne schimbe. Quand elle nous change, Când ne schimbă, c'est-à-dire que là, nous expérimentons l'effet bénéfique de cette parole. atunci noi trăim efectul benefic a acestui Cela démontre que nous l'avons accepté. Asta arată că noi am Mais quand nous la lisons și când o citim et qu'il n'y a pas de changement și profond nu en este nous, o schimbare adâncă, cela veut dire qu'en réalité, on ne l'a pas reçu. asta înseamnă în realitate că noi nu Parce que l-am la primit. parole de Dieu est vivante et Pentru efficace. că cuvântul lui Dumnezeu El este transformă, viu și va lucrător. transforma. Transformă, Tu te ne peux va pas rester la même schimba. Tu personne. nu poți să rămâi Si aceeași tu étais un persoană. homme colérique, si tu étais un homme Dacă colérique, erai un om nervos, cette parole enlèvera ta colère. acest cuvânt îți va ridica mânia. Même si tu étais un voleur, Chiar dacă erai un hoț, cette parole t'enlèvera le vol. acest cuvânt îți va ridica Oui, frère et sœur, c'est tout à fait étonnant. Este Quand on parlait foarte avec admirabil. mes bien-aimés frères, Dragii mei frați, donc on se pose la question, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? păi ce se întâmplă? On ne va pas dire tout simplement ici à Paris. Păi nu Même en dacă Afrique, suntem în Paris sau d'où certains d'entre în nous, nous venons. Africa sau unii dintre noi care Comment voulez-vous cum vreți que voi?
dénommés frères. Noi numiți, să ne numim frați, Les gens disent que nous, ce sont des chrétiens. care ne zic că suntem creștini. Déjà presque en Afrique, là-bas, on dit que tout le monde Déjà, maintenant est chrétien. Acolo, în Africa, Parce se qu'on dit zice pour că toți tout le sunt monde a creștini. presque la Bible. Et on a la Bible. Pentru toți avem Biblia. Même Toată sur des lumea are téléphones Biblia. maintenant, sur Chiar și le pe téléphone. telefoane. Hein. Mais comment les mêmes personnes Dar cum aceleași on persoane te met devant des responsabilités, c'est-à-dire des devoirs. care sunt puse înaintea responsabilităților On de te donne împlinit, par exemple quand l'argent à gérer, ți se dă, de exemplu, să iei niște bani ca quand on să... t'a donné ces responsabilités. Și când ți este dat Là, tu această dis, ah, celui-là c'est un responsabilitate, chrétien. pentru Lui, zici c'est la un unul chrétien, c'est un croyant. este un credincios, este un creștin. Les gens qui te regardent, Când se uită oamenii, ils veulent que tu gères bien ce qui t'a été donné. vrea ca tu să folosești bine ceea ce ți-a fost Maintenant, dat. si toi qui te dis chrétien, Dar acum tu care spui voles că ești l'argent. credincios și furi banii, ou tu gères mal, c'est-à-dire sau tu tu nu voles, te descurci cu banii, et même tu trebuie, mens là-dedans. și te intri înăuntru, în ei. Vous voyez ce qui se passe? Și vezi ce se întâmplă. Paul écrit ça dans le livre de Pavel Romains, scrie asta în Roman, donc au chapitre 1, je crois. cred că în capitolul 1. Et d'autres qui se disent, moi je Și suis alții juif, care moi je zic, suis juif. eu sunt grec și eu sunt evreu. Rien que par ce comportement-là, Dar prin acest par comportament, cette dar désobéissance-là, prin à la această parole de Dieu, neascultare, par cette prin méconduite-là, această je conducere, vois que călăuzire d'autres rea, personnes sont choquées, vedeți că alte persoane alors sunt qu'en șocați. réalité, ils pouvaient, În realitate puteau, si la Bible était lue en toi, dacă Biblia ar fi citită si în tu tine, étais une écriture dacă ar lue, fi o scriptură citită la parole qui a été plantée și en toi, cuvântul a fost plantat în s'il avait tine, reflété, rien que dans la gestion, dacă s-ar reflecta și les incroyants qui étaient là necredincioși, peuvent donner aussi leur vie au Seigneur pot să-și dea și à ei viața cause aussi din de pricina ces bons témoignages acestei bune mărturii que toi tu reflètes. pe care tu o reflecti. Jésus-Christ a dit dans Matthieu, Iisus Hristos a zis în il Matei, dit, vous devez être comme le sel de la terre. trebuie să fiți ca seara Parce que pământului. si le sel dans le sel, vous connaissez sarea, tous le sel, non? știți toți care e Si sarea. dans le sel il n'y a pas de Dacă în saveur, sarea nu este Quelle est l'utilité du sărătură, păi cum mai este bună? Care este folosul sării? nous avons les témoignages de Jésus-Christ dans toute la Bible. Avem mărturia lui Iisus Hristos în Nous toată avons les Biblia. témoignages des serviteurs de Dieu dans toute la Bible. Avem mărturia slujitorilor lui Que ce Dumnezeu soit în toată Paul, Pierre, Biblia. Jacques, nous Pavel, sommes ici. Petru și care Iacov, care Ils ont imprimé leur témoignage aussi. au și-au Non arătat seulement ils ont mărturia. prêché, Nu doar că au predicat, ils ont vécu ce qu'ils ont prêché. au trăit ceea ce Et au ceux qui predicat. les ont écoutés, Și cei care i-au ils ont ascultat expérimenté au la trăit, prédication. au trăit predica care au Venez de lire là auzit. dans Ephésiens 2 avec vous. Voi citi în Efeseni Je 2, peux continuer dans Apocalypse chapitre 2. în Apocalipsa 2, Je peux aller avec vous sur cette période de l'église là. vedeți în ce Pour șapte montrer que perioade le ale véritable bisericilor, croyant, ca să fie arătat că adevărații c'est-à-dire la credincioși, partie élue, partea aleasă ça a toujours fait l'exception. a fost cu excepție. La partie élue là, Partea aleasă, c'est ce qui est appelé le reste. ea este Ils cea s'en numită sont tenus rămășița. fermes à la parole, Și țin tare, fermes à tare l'évangile. de cuvânt, Ils tare ont de scellé leur Evanghelie. témoignage. Și au păcetuit mărturia Je lor. lisais par exemple, Aș zice, de exemplu, j'ai lu les témoignages encore de Saint-Martin que vous connaissez dacă aș bien. citi mărturia C'est lui donc à Martin, l'église de Pergame. care a fost trimis la Pergam, bisericii din Pergam. Quand je lis dans son témoignage, Când citesc în mărturia lui, non seulement vous savez que c'était lui qui a vu le diable venir nu et se doar că présenter devant lui el alors qu'il était en prière. a venit și s-a prezentat și diavolul înaintea lui pe Il când se vient là ruga. même déjà avec une couronne sur la tête. Și el era cu, Oh Martin, je suis Jésus-Christ, adore-moi et tout ça. era cu o coroană pe cap și a zis să îi se închine, că eu sunt Isus. Et Martin, comme lui, Și Martin il s'était tenu à l'évangile originel. Il va regarder les vroia textes. să rămână în Evanghelia Martin a originală. observé bien. Martin a observat bine, Notre Seigneur, lui, quand Domnul il vient, nostru, El când vine, c'est nous qui allons le couronner. noi îl vom Mais încuruna. comment celui-ci se présente Cum ici ăsta déjà, se avec déjà une prezintă couronne? deja cu o coroană pe cap? Quand il a dit, ah, c'est un séducteur, c'est le Ăsta diable. este un amăgitor, Et e il l'a diavolul. chassé. Și Mais pourquoi? l-a mustrat. Il gardait l'évangile Deci, originel. a păstrat Evanghelia originală. Mais l'autre témoignage encore qui m'avait Dar en plus o touché, altă mărturie care m-a atins iarăși mult, Saint-Martin, Martin, il apprend qu'il y avait son frère qui était pendu. și-a dat seama de fratele lui care era, L'information lui arrive. a venit o Ah, ce informație. frère-là, on l'a pendu.
Fratele lui tare, Il a pris le cheval, vite, vite, ce n'est el a pas luat comme calul on și n'a s-a pas de dus voiture. repede. À cette Cum moment-là, nu c'était les era chevaux. atunci mașini. Quand il est arrivé là, Și când a ajuns la il a fratele trouvé lui, qu'il était déjà pendu. Et qu'on l'avait enlevé, son frère qui était déjà pendu, pe fratele său, avec les yeux qui étaient sortis de l'orbite. i-au scos ochii afară. Et il était même mis, devait déjà être mis là pour être mis dans le tombeau et tout ça. Trebuia adus ca să fie înmormântat și Martin a pus în mormânt. Și a ajuns Martin acolo, dans tout cet empressement-là. în toată Lui, il avait expérimenté le vrai amour. tulburarea lui. El a trăit adevărata Il dragoste. s'est couché sur son frère. El s-a pus peste Et le fratele lui. témoignage dit, Și il mărturia a zice, prié de tout son s-a cœur. rugat din Il toată invoquait inima. son Dieu, le Dieu du ciel, de tout son cœur. Chema pe Domnul din Au bout toată d'une inima. heure, După o oră, son frère s'est réveillé. fratele lui s-a ridicat Et il a pris son frère. și l-a luat pe Il est fratele allé. lui și l-a luat de Quel mână și témoignage! ce mărturie! Et même l'homme de Dieu, Și chiar și omul lui Dumnezeu, il fratele dit qu'il Branham, il zice, fait partie d'un des plus grands depuis Jésus-Christ là-bas. Il dit depuis Jésus-Christ. de la Iisus Hristos. Et ceci m'a rappelé quoi? Și asta ce mi-a adus aminte? Regardez là dans l'Ancien Testament. Vedeți, acolo în Vechiul Il y avait un Testament era un proroc. Il y avait une dame, une veuve, qui Era avait acolo perdu o son văduvă enfant. care și-a pierdut Son enfant était copilul. décédé. Copilul ei era Il dit, mort. homme de Dieu, je vous avais dit, ne me mentez pas. Est-ce que je vous ai demandé la fin, tout ça? Ți-am zis că nu am Et l'homme de făcut. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Și ce-a făcut omul lui Dumnezeu? Il a pris l'enfant, il a pris l'enfant. L-a luat pe copil, Mais sur lui. l-a Il pus pe s'est couché pat sur l'enfant. și s-a pus peste copil. Et au bout de quelques heures, Și după câteva ore, l'esprit est revenu dans l'enfant. Duhul a intrat din nou în L'homme el. de Dieu a pris l'enfant. Și omul lui Dumnezeu l-a luat pe Femme. copil. Și a zis, Bravo. femeie, uită-ți copilul aici. Voyez, frère Ia-ți et copilul. sœurs, Vedeți, frați și surori, la foi véritable, credința adevărată, la foi véritable, credința adevărată c'est vraiment le triomphe. este biruința. La foi triomphe du monde. Biruința asupra lumii. Et que quand nous avons la foi au Dieu vivant, Și când avem credință în Dumnezeu, même la prière de la foi, Chiar și Jacques qui le rugăciunea dit, il a credinței une plus grande are efficacité. o mare putere. Il a prié de tout son S-a cœur. rugat din toată inima lui. Et voici que même là, ils ont expérimenté Iată la că résurrection. acolo au trăit o înviere. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Frate nous și devons dire? soră, ce vrem noi să zicem? Par la grâce de Dieu, Prin harul lui nous Dumnezeu devons garder la parole de Dieu dans la forme trebuie să originale păzim cuvântul lui Dumnezeu în forma originală. et nous devons mettre la parole de Dieu en Și pratique. trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. L'homme de Dieu nous dit ici, Omul lui Dumnezeu ne je zice vais aici, arriver à terminer bientôt. Il dit si quelqu'un, au verset 3, la versetul au verset 3, 23, car 23, si quelqu'un écoute la parole căci dacă cineva et ne ascultă la met pas en și pratique, nu îl împlinește cu il est fapta, semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel seamănă cu un om care își privește fața et qui, firească après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il și était. după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Dar cine își va adânci privirile în legea Qu'est-ce que desăvârșită? c'est que la loi Ce parfaite? La este parole legea de Dieu. desăvârșită? Cuvântul lui Dumnezeu. C'est la loi parfaite. Legea desăvârșită. Il dit la loi de la liberté. Legea desăvârșită a slobozeniei. Quand tu as cette parole te Când livre, ai acest te cuvânt, libère. te eliberează, te slobozește. Et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, Va stărui în ea nu ca un mais se ascultător, mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans toute son activité. ci ca un împlinitor cu fapta va fi fericit în toată lucrarea lui. Nous voulons être bénis. Vrem să fim Ah, nous devons binecuvântați? persévérer. Atunci trebuie să răbdăm. Que le nom du Seigneur soit très élevé. Numele Domnului să fie lăudat. L'obéissance à la parole de Dieu. Ascultător la cuvântul lui Dumnezeu. L'épître de Jacques, de Pierre, Și în epistola lui Petru, que vous connaissez, que nous avons déjà lu aussi, pe care o cunoaște și am citit-o deja, il nous est démontré ne este arătat l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. importanța ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Il nous est écrit dans le premier épître de Pierre, Este scris în primul capitol al lui Petru, au verset 13, versetul 13. il nous est écrit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. De aceea încinzeți-vă Pa, coarțele on écoute, minții on voastre. oublie, non. Nu că ascultăm și uităm. Dit, soyez sobres,
Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la Nous arătarea lui attendons Iisus. le retours corporels de notre Seigneur Noi Jésus-Christ. așteptăm revenirea trupească a lui Iisus Hristos. Verset 14. Versetul 14. Comme des enfants obéissants. Ca niște copii ascultători, L'accent est vedeți? toujours mis sur l'obéissance. Accentul este L'obéissance, pus pe l'obéissance. ascultare. Comme des enfants obéissants, Ca niște copii ascultători, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. nu vă lăsați tărâți în poftele pe care le aveați altădată care erați în neștiință. On ne doit pas continuer avec des vieilles habitudes. Nu trebuie să continuăm cu vechiurile Dans obiceiuri. l'ignorance, on a fait beaucoup de În choses, neștiință făceam même multe des lucruri. gaffes dans l'ignorance. În neștiință. Și Mais gata. maintenant, quand la parole est venue jusqu'à toi, c'est pas pour que tu restes dans Când l'ignorance. cuvântul a venit până la tine, nu ca să rămâi așa. Partout. Neștiință. Mais regardez maintenant 1 Thessaloniciens 4. Uitați-vă, nu Quand Tesaloniceni, Paul dit, Când frère, Pavel frère, zice, frère, frère, fraților, non, frère, fraților, que vous ne puissiez pas être vrem dans să nu l'ignorance. fiți în neștiință ca alții. Donc le Seigneur ne veut pas que les siens soient dans nu vrea ca ai l'ignorance. săi să fie în neștiință. C'est pour cela que De aceea, le Seigneur nous rappelle Domnul ne quand nous aduce venons, aminte când venim nous nous rassemblons, și ne adunăm aici, c'est autour de sa parole. în mijlocul cuvântului Său. Et quand le Seigneur insiste sur des points, Și nous când Domnul devons insistă, comprendre que cela c'est pour notre bien. trebuie să înțelegem că asta este pentru binele nostru. Mais verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Și după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Selon qu'il est écrit, Căci este vous scris, serez saints car je suis saint. fiți sfinți, căci eu sunt Sfânt. Oui, ici nous prêchons la justification, Da, aici noi predicăm La neprihănirea, sanctification. sfințirea le baptême du și Saint-Esprit. botezul cu Duhul Sfânt. C'est que la vie spirituelle, la vie d'un croyant, c'est une marche. Ca viața și La marche viața unui commence. credincios este o umblare. La marche doit continuer Umblarea et începe. on doit s'affermir. Trebuie să continue și Da, să la ne marche. întărim. În umblare trebuie să ne Pourquoi? Parce qu'il y întărim. a le but d'atteindre. Ce? Pentru că este o țintă de Au atins. début, on boit du lait. Venim și mâncăm și bem. Après, on ne va pas lapte. continuer à boire du lait. Și după aia nu bem numai Il y a lapte. la nourriture solide. Este o hrană On solidă, doit tare, manger. care trebuie să o mâncăm. Parce qu'il y aura des difficultés à franchir, Pentru că sunt des épreuves dans la vie à sunt affronter. încercări care trebuie biruite. Et un véritable croyant doit être testé, Și doit un être adevărat éprouvé. credincios trebuie Il ne faut pas încercat. fuir les épreuves. Nu trebuie să fugim de încercări. Quand les épreuves arrivent, c'est pour notre bien. Când încercările vin, este pentru binele nostru. Il nous est dit, Ne este spus. selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Verset Fiți 17. sfinți. Versetul 17 acum. Et si vous invoquez comme Și Père dacă chemați ca tată celui qui juge selon l'œuvre de chacun, pe cel ce judecă fără părtinire, non seulement dire notre Père qui est aux nu cieux, numai să zicem tată care ești în ceruri, comme j'ai vu là un homme, cum am văzut pe un om, bon, on dit que Da. bon, on présume innocent. zicem ca un om nevinovat. Quand il est mis maintenant en jugement devant le juge maintenant, Și acum înaintea judecătorului il vient là avec des chapelets. vine așa el, Pour, je ne sais pas, pour impressionner. Qui ca vient să comme ça avec des impresioneze, cu șaluri, cu... chapelets. Et même son acolyte encore de... Excusez-moi les termes. Scuzați-mă că spun asta. Déjà attrapé les mains dans le sac quelque part. Deja ca și el Son a făcut complice. cu mâna în Bien sûr, sac. avec le chapelet. Și complicele lui au venit acolo Et ca un ça, nous nevinovat. l'avons dit. Nous l'avons dit. Și asta Pendant ce confinement. am zis-o înainte la carantină Je vous asta. dis qu'il y a nos frères et nos sœurs qui sont tenus Sunt encore frații noștri și surorile noastre dans la loge catholique. care sunt încă prinși în loja aia Et le catolică. Seigneur en a récupéré, nous vous informons, Domnul en a récupéré quelques-uns. i-a recuperat pe câțiva. Il faut voir quelle famine. Trebuie să Frères et vedem sœurs, ce foame, Pour frate și écouter la surori, parole du Seigneur, ca să ascultăm Dieu cuvântul doit lui avoir Dumnezeu. mis la faim et la faim et la soif en toi. Trebuie ca Même să nous en pună venant setea là, și foamea în ce tine. n'est pas convenu comme ça. Chiar și Non. venind aici, Ce nu n'est că pas venim un ancien ou un pasteur qui a mis la faim et la soif en toi. un bătrân sau un Ce n'est păstor pas a pus un foamea prophète și setea în ou un docteur qui a mis la faim et la soif un en învățător. toi. Nu. Ça, c'est Dieu lui-même. Dumnezeu C'est însuși. Dieu dans son programme. Dumnezeu, în La programul Bible dit qu'il lui. enverrait la famine. A Dieu, 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 spus-o, a Dieu. spus-o că va Ce trimite n'est pas foamea. Dumnezeu. la faim du pain là, Nu foamea ni la după soif de pâine l'eau, sau mais setea după la apă. faim et la soif Și foamea d'entendre și les paroles setea de l'éternel. după auzirea cuvântului. La parole originelle. Cuvântul original.
Les gens étaient là avec des catéchismes Și oamenii erau qui acolo sont cu déjà fatigués. catehisme, care sunt obosiți deja. Et quand les personnes ont écouté comme ça, când au auzit, mais on était avec vous l'autre. Păi eram Donc cu c'est voi. ça. On dit Păi oui, oui, asta c'est e. ça. Păi da, asta e. On dit mais il n'y a pas de retard. Păi nu-i prea târziu. C'était ton temps. Era timpul vostru. Dieu avait fait en sorte que tu sois bloqué ici en Europe. Parce que là-bas, en Afrique, là-bas, tu n'allais pas écouter. Dumnezeu a făcut să fii blocat aici în Europa. Oui, frères et sœurs, certains, Dieu a permis Dumnezeu a permis que les gens soient bloqués. ca să fie blocat. Et le but, c'était pour entendre la parole de la Și ținta era ca să asculte cuvântul adevărului. du cœur. Dar nu cu urechile naturale, ci cu urechile inimii. Donc j'ai un faux baptême. Oui, tu n'as jamais été baptisé. L'aspersion, ce n'est pas un baptême. Stropirea nu este Comment les gens vont faire? Vous vous rendez compte, les gens que vous là, quand vous partez, parfois en Afrique, là, vous considérez vous volez ceci, c'est tel ou tel lieu. Mais quand la chose arrive, Dar quand la când parole vine arrive, cuvântul, când vine la cuvântul, personne, moi je ne savais pas la Păi personne. eu n-am știut. Je m'arrêtais, surtout pour ceux qui ont déjà été au Congo là-bas en Afrique, Mai ales la personne pentru qui cei din s'arrêtait à la Africa. gare centrale. Vous voyez la gare centrale? la gara Maintenant, centrală, regarde ei se opreau la loge acolo là catholique, și c'est se uitau la loja Donc catolică chaque midi, la personne venait là avec sa Maria voiture. și Maintenant, fiecare ça venea arrête. în mașină Et puis, și se uita la Maria regardait acolo la Vierge, tout ça, et puis și se uita la Fecioară și se Pour elle, închina. la personne a prié. Și Non, cum a zice că c'est se une ruga. Nu, abomination. este o urăciune. Deutéronome, chapitre Deuteronom, 18. capitolul 18. Lévitique, comment on appelle Levitic. ça d'écriture? Păi, e asta scris în Scriptură. Dans Exode, quand Dieu a donné sa parole, sa voix à son peuple, Dieu ne veut pas qu'en s'approchant de lui, on s'approche avec quelque chose Să pour ne l'adorer. apropiem, Non, ca să ne închinăm il cu dit que ceva. concernant toi, l'éternel, ton Dieu ne le permet pas. Il ne faut pas imiter les Nu abominations des trebuie nations. să imităm urăciunile. Dieu te veut toi seul Dumnezeu te vrea pe tine pour qu'il puisse opérer en toi. ca să poată lucra în tine. Et maintenant qu'il se dévoile à Și toi, acum când se descoperă et ție, donc quand on montre que le salut ne peut pas venir d'une religion, când ni d'une arată philosophie, că mântuirea nu le poate salut veni vient du Sauveur. Vine de la Et le Salvator. Sauveur, c'est le Și Seigneur Salvatorul Jésus-Christ. este Domnul Iisus. Sans lequel, fără de care, sans Jésus-Christ, fără Iisus Hristos, tu es perdu complètement. ești pierdut complet. Aucune cérémonie, Nici ni o aucune cérémonie. messe de requiem ne peut te sauver. Nimic nu te poate Le salva. salut, c'est uniquement dans Mântuirea le este Sauveur. doar în Iisus, în Salvator. C'est lui qui a payé le prix à El a Golgotha. plătit prețul la Golgota. Et tu dois avoir hâte de courir, d'accepter sa main Trebuie să accepti, să gratuitement. fugi, să vii, să fugi, fugând. Vous avez dépensé des milliers d'argent. Mulți au Excusez-moi cheltuit mulți les bani. termes, je ne vais pas dire c'est voleur, Mulți mais au excusez-moi les cheltuit termes. mult. Îmi cer iertare pentru acest termen. Mais ce que le Seigneur a prévu, frères et sœurs, Dar ceea ce Domnul a concernant la pregătit, frați și dernière surori, action divine là, cu privire la vous ultima savez que acțiune l'or divină, et l'argent appartiennent au Seigneur. știți că banii și aurul aparține Domnului. Le rétablissement de toutes choses, c'est une Reașezarea réalité. tuturor Le lucrurilor Seigneur, este o il y a moștenire. le dernier qui doit Domnul, venir, qui doit când va venir. intra ultimul, când va veni Nous ultimul, allons vivre tout ce qui est écrit dans les Vom actes des trăi- apôtres, par la grâce du Seigneur. vom trăi ceea ce este scris în Nous faptele voulons terminer, apostolilor, nous voulons prin harul terminer. Domnului. Nous devons retenir l'évangile, Trebuie să la reținem parole de Dieu Evanghelia, dans les termes cuvântul lui originaux. Dumnezeu în Nous termeni terminons originali. avec un Pierre ici. Citim din 1 Petru, Il dit, si vous, ouais, verset 17. versetul 17. Et si vous invitez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, Și dacă chemați ca Sans tată pe cel ce favoritisme, judecă fără părtinire, conduisez-vous avec crainte, vous voyez, pas avec légèreté, purtați-vă cu frică, vedeți, avec crainte pendant le Frică. temps de votre în séjour sur timpul la pregătirii terre. voastre. Notre séjour c'est maintenant. Pribegia noastră este acum. Et pendant que nous sommes Și sur pe cette când terre, suntem dans aici ce pe corps de pământ, chair, în acest trup de carne, nous devons nous conduire avec crainte. trebuie să ne purtăm cu frică. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu et de sa Respectul, parole. teama de Domnul și de cuvântul Lui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Pentru că în ziua de on a azi remarqué que am certaines văzut personnes, că unii surtout en Afrique là-bas, mai ales acolo, les în gens, Africa, ils craignent même leur propre pasteur que Jésus-Christ. Car se tem de păstorilor ça, mai c'est ca quelque Iisus. chose qu'on ne doit pas accepter. Asta este ceva ce nu Notre putem Seigneur accepta. doit prendre la première place Domnul trebuie să iei primul dans son église, în biserică, dans chaque famille, în dans fiecare chaque familie, maison, în fiecare casă. même dans le milieu professionnel. Chiar și Jésus-Christ la lucru. doit prendre Iisus la Hristos première place. trebuie să iei primul loc. Car tout autre esprit Că orice ne vient pas de Dieu. nu vine de la Dieu veut Dumnezeu. prendre la première place. Dumnezeu trebuie să iei primul loc. C'est le Seigneur que nous devons craindre. De Domnul trebuie să ne temem. Nous respectons bien sûr les serviteurs. Respectăm pe On n'a pas dit de slujitorii lui pouvoir Dumnezeu. de marcher. Non, non. Nous devons respecter. Mais Trebuie la să première place au respectăm, Seigneur. dar să nu dăm locul Domnului.
Vous savez, verset 18, Versetul 8. que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, Que știți- que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos Că pères. nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați de Frères, felul de sœurs, hal il y a de Dumnezeu. héritage et héritage. Frați și surori, este moștenire Le și Seigneur nous a moștenire. promis le vrai héritage. Nous devons Domnul ne-a făgăduit entrer adevărata en moștenire. possession de notre héritage, l'héritage de premier-né. Intra în Verset posesia 19. adevăratei moșteniri. Il dit, Versetul 19. mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Al lui Hristos, mielul fără prédestiné avant la fondation du El monde. a fost cunoscut mai Lui dinainte de fut întemeierea manifesté à la fin des temps și a fost arătat la sfârșitul vremurilor à cause de nous. pentru voi, Et par lui, care prin El nous croyons en Dieu qui l'a ressuscité des morts sunteți credincioși în Dumnezeu et care lui a l-a donné la viață gloire en sorte que și a dat slavă notre foi pentru ca et notre espérance și nădejdea noastră repose sur Dieu. să fie în Dumnezeu. La suite, vous connaissez. Și vedeți ce Ayant urmează. purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un Prin amour fraternel ascultare de sincère, adevăr, v-ați curățit sufletele prin obéissance de Duh, la foi. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre ca să cœur. aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă Puisque cât vous de avez pe été, alții. puisque vous avez été nés de nouveau, Că ați fost născuți din nou, non par une semence nu corruptible, dintr-o sămânță care mais par une semence ci incorruptible, dintr-una care nu par la poate parole pătrunde. vivante et permanente de Dieu. Cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne Car în toute viață. chair est comme l'herbe, Că cel ce et făptură toute este sa ca gloire iarbă, comme la fleur de și l'herbe. toată slava e ca floarea L'herbe sèche et ei. la fleur tombe, Iarba se usucă și mais floarea la cade parole du jos. Seigneur demeure Dar cuvântul lui éternellement. Dumnezeu rămâne în viață. Et cette parole Și acesta este est celle qui cuvântul vous a été donnée care par v-a fost l'évangile. propovăduit Que prin Dieu vous Evanghelie. bénisse. Domnul să vă binecuvinteze. Mon frère de Dieu, viens terminer, s'il te plaît. Nous sommes à la fin de notre réunion. Suntem la sfârșitul adunării noastre. Où est le bien-aimé Lucian, hein? Tes Fratele prières Lucian. nous manquent. Hein? Le confinement est déjà terminé. Carantina s-a gătat. Tu vas venir pour la prière. Vino, frate, aici. pentru Après que nous rugăciune. ayons prié ensemble. După aceea ne vom ruga împreună. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei frați și surori, notre bien-aimé Emilien fratele nostru Emilian est en rééducation. este în reeducare. Vraiment que le Seigneur puisse le bénir d'une Domnul manière spéciale. să-l Il poată est ajuta passé într-un mod par des deosebit. moments terribles. El a trecut prin niște momente foarte grele, Mais Dieu l'a aidé. dar Dumnezeu l-a ajutat. Que son nom soit élevé. Numele Lui să fie lăudat. Que le nom du Seigneur soit élevé. Numele Domnului să fie înălțat. Vous avez toutes les salutations de vos frères malades qui étaient aussi un peu attaqués par l'ennemi. Aveți saluturile fraților voștri care au fost puțin atacați de Quelquefois, les gens vrăjmași. sont gênés qu'on dise que les frères ont été attaqués par l'ennemi. Câteodată frații se jenează că spunem că sunt atacați de vrăjmași. Et quelquefois, les gens n'aiment pas qu'on dise que ce frère a été attaqué par l'ennemi. Și câteodată nu le place să zicem că acest frate a fost atacat de Si vrăjmași. l'ennemi ne t'attaque pas, tu es son ami. Dacă vrăjmașul nu te atacă pe ești On prietenul lui, est attaqué tous les jours. La Bible dit, il suntem rôde autour de atacați vous comme un fiecare lion zi. rugissant. El rămne ca un leu după voi. Un homme de Dieu disait un jour, Un om al lui est-ce que Dumnezeu tu as déjà zicea, rencontré l'ennemi? l-ai întâlnit pe diavol? On te dit jamais. Niciodată. Tiens bon, Pe chiar, fais attention. ai grijă. Si tu l'as jamais rencontré, Dacă nu l-ai întâlnit peut-être tu es dans niciodată, la même direction que înseamnă lui. că ești în Ne aceeași nous direcție cu gênons el. pas. Quand Nu ne l'ennemi jenăm. nous a attaqué d'appeler les frères, frères, je suis attaqué. Frate, Vous voyez même dans le il monde, s'attaque. quand il y a l'incendie, Vedeți quand il y chiar a și în des lume, combats, că des se choses lupte qui viennent dans și une maison, on appelle les care vin voisins. într-o casă, Dans chemăm ce pe cas vecini. précis, nous devons appeler les frères. Păi în Donc, acest ma caz noi soeur, trebuie mon să chemăm pe frère, frați, frate și aujourd'hui, soră, si tu as astăzi. eu un souci dans Dacă ton ai o cœur, problemă în inima ta, tu mettras la main sur le cœur. pune mâna pe inimă, Dans la prière de Rugăciune. tous les croyants, credincioși, que nous ayons la possibilité Să avem d'être secourus et aidés posibilitatea par să le fim Seigneur. ajutați de Domnul. Amen. Amen. Donc nous allons nous lever, Ne vom prier ridica, ensemble. ne vom ruga Oui. împreună. Jérémie, un jour je vais t'appeler pour prier avant que tu ne repartes au Canada. Qui chante avec nous là-bas? Donc le bien-aimé lui chante alors que ça revient. Jérémie dit toi. Alors nous chantons, nous prions ensemble et le frère Lucian va venir prier. Fratele Lucian
Et notre bien-aimé Richard vient nous congédier. Și fratele Richard va Que veni. Dieu vous bénisse richement. Domnul să vă binecuvinteze. Dimanche, la réunion est à 14h. Duminica, adunarea este la ora 2. Mais sachez que le matin, nous avons une prédication programmée, des anciennes Să prédications știți că vom avea qui sont données transmisia sur le site de l'Assemblée locale de Krefeld. care sunt date pe site-ul adunării locale din Krefeld. Nous voulons être clairs avec tout le monde. Vrem să fim clari cu fiecare. Frère Ewald Frank ne remplace pas William Branham. Fratele Ewald Frank nu îl înlocuiește pe fratele Chacun a Branham. été appelé selon la grâce que le Seigneur avait prévue. Fiecare a fost chemat după Ce harul n'est pas care William Branham l-a qui a dat appelé Domnul. Frère Frank. Nu fratele Branham l-a chemat pe C'est fratele le Frank. Seigneur, nous l'avons écouté. Donc, Que Dieu bénisse ok. notre frère Gilbert Domnul să binecuvinteze pe fratele pour la Gilbert bonne et merveilleuse parole. pentru cuvântul Donc, care a fost dimanche adus. à 14h, nous Duminică, sommes ici. la ora 2 Pour suntem ceux qui aici. sont forts, ils peuvent se lever le matin Pentru à cei care sunt 9 mai à dezi, 10 heures. se pot trezi la Il y a 9, des la anciennes 10. prédications qui sont données dans l'Assemblée locale de Krefeld. Vous pouvez écouter, ça fait du Sunt bien. predicile vechi care sunt date pe site-ul adunării locale din Krefeld. On est de tout cœur avec ces prédications. Suntem din toată inima cu aceste Pour predici. les frères qui doivent prendre leur baptême, Pentru frații care trebuie să iei botezul, nous disons encore un peu de patience. spunem încă puțină răbdare. Mais que Dieu nous bénisse. Dar Que Domnul să vă votre décision binecuvinteze soit gardée dans și le cœur. decizia să fie păzită în inimile voastre. Ok, c'est à toi nos cœurs, nos vies. Et le deux bien-aimés s'avancent pour la prière, en enlevant les masques bien sûr, pour que, comme vous êtes filmés, et puis il y a la distanciation, nous respectons ça. Respectăm distanța. À toi, nos cœurs, nos vies. Alléluia, Christ notre roi. Christ notre roi. Oh, à toi, nos cœurs, nos Alléluia, Christ Christ nous marchons, tous à la élevons nos Ne voix. vom ridica vocile. Seigneur Jésus-Christ, Doamne, Tatăl Ceresc, c'est une grâce, c'est un este amour o har și dragostea que tu Ta nous as témoigné care ne-ai arătat-o au travers de la prédication. prin predica cuvântului Tău, Doamne. Merci pour tous tes bienfaits. Mulțumim pentru toate binefaceri. Merci de nous avoir Mulțumim parlé. că ne-ai vorbit. Bénis notre frère. Binecuvintează pe Bénis fratele chaque nostru. sœur et chaque frère. Binecuvintează fiecare frate și Que nous soră. puissions marcher selon ta Să parole. putem umbla după cuvântul Tău. Seigneur, selon ce qui est écrit, După cum este scris. conduit par toi, Conduși de Tine. bénis dans nos cœurs, Binecuvintați în inimile noastre. en Pregătindu-ne vue de ton glorieux. pentru revenirea Ta. Tu vois les requêtes dans Tu nos vezi cererile din inimile besoin noastre. de ta réponse. Avem nevoie de Au răspunsul nom Tău. de În Jésus-Christ. numele Lui Iisus Hristos. Amen. Amin. O, Doamne, este Tatăl nostru care ești în ceruri. Bien-aimé Père Céleste, Îți mulțumim și pentru această zi, Doamne. nous te remercions pour ce jour, Seigneur. Îți mulțumim că Tu ne-ai vorbit și astăzi, Doamne. Nous te remercions que tu nous as parlé aujourd'hui. Noi vrem ca acest cuvânt care l-am auzit din partea Ta, Doamne, Nous voulons que cette parole que nous l'avons écoutée de ta part, Seigneur, să fie pecetuită în inima noastră, que Doamne. nous puissions le sceller dans nos cœurs.
să facă roade după cuvântul Tău, Doamne. Que nous puissions porter des fruits selon ta volonté, Seigneur. Ajută-ne să facem voia Ta, Doamne. Que nous puissions accomplir ta volonté, Seigneur. Întărește-ne și binecuvintează-ne Tu, Doamne. Fortifie-nous et bénis-nous, Seigneur. Noi vrem, Doamne, că nu să fii doar la ușa inimii noastre, Doamne. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il soit que à la porte de nos cœurs. Noi vrem ca Tu să intri în inima noastră, în interiorul nostru, Doamne. Nous voulons que tu puisses rentrer dans nos cœurs, que tu puisses demeurer dans nos cœurs. Să-i cureți, Doamne, tot ce este de curățat în noi, Doamne. Que tu puisses nous purifier, Seigneur. Tot ce este rău în noi, Doamne, noi vrem ca Tu să scoți afară. Que tu peux ôter tout le mal qui est en nous, Seigneur. Și să lași doar cuvântul Tău și voia Ta, Doamne. Et que tu puisses laisser que ta parole et ta volonté parfaite, Seigneur. Noi trăim vremuri grele, Doamne. Nous vivons des temps et des moments difficiles, Seigneur. Dar noi credem că acest timp, Doamne, Mais nous croyons que ce temps-là, ne Seigneur, apropie mai mult de Tine, Doamne. il nous rapproche de toi, Seigneur. Îți mulțumim pentru tot, Doamne. Nous te remercions pour toutes choses. Te rog să fii cu fiecare frate, cu fiecare soră, Je te Doamne. prie que tu puisses être, Seigneur, avec chaque frère, avec chaque sœur. Tu cunoști problemele noastre, Doamne. Tu connais nos problèmes à chacun de nous, Seigneur. Nevoile noastre, Doamne. Nos manquements, Seigneur. Te rog ca Tu să intervii, Doamne. Je t'en supplie que tu puisses intervenir, Seigneur. Îți mulțumim pentru tot. Je te remercie pour toutes choses. Toată slava și toată cinste fie a Ta. Tout la louange et la gloire que soit à toi. Îți mulțumim pentru slujitorii Tăi, Nous te Doamne. remercions pour tes serviteurs, Seigneur. Și Te rog să fii cu noi în continuare. Et je t'en supplie que tu puisses nous conduire, Seigneur. Îți mulțumim pentru tot. Nous te remercions pour toutes choses. În scumpul nume a Domnului Iisus Dans le nom Hristos. précieux Amin. de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, Doamne atotputernic, sois loué et sois glorifié. fii lăudat și mărit. Merci pour le privilège Mulțumim pentru privilegiul que tu nous accordes ce soir care ni dai în această seară, Doamne. pour être dans ta maison Să fim în casa Ta, qui est l'appui et la colonne de la vérité. care este stâlpul și temelia Et la adevărului. vérité est ta parole. Și adevărul este Et cuvântul nous Tău. aimons cette vérité, Și Dieu noi iubim Tout-Puissant. acest adevăr, Doamne C'est atotputernic. pourquoi ce soir tu nous as parlé. De aceea, în această seară, Car Tu nous ne-ai vorbit vivons des temps de grande séduction. că trăim Le vremuri diable est venu avec la religion. Diavolul a venit cu religia. Mais toi, tu nous as épargnés de la religion. Dar Tu ne-ai scos din religie, Mais tu Doamne. t'es révélé à Și nous. Tu ni te-ai descoperit. Tu nous as donné ta parole, Ne-ai dat cuvântul Tău, qui est la lumière, care este lumina. ta parole qui est éprouvée. Cuvântul Tău care este Elle est încercat. plus que l'or et l'argent. Și este mai mult ca aurul și On ne peut rien retrancher, nu putem nimic scoate. mais rien Și rajouter. nimic adăugat. Mais elle doit demeurer telle que toi tu l'as annoncée. Trebuie să rămână așa cum Tu îl vorbești. Merci parce que tu nous as envoyé des ministres Mulțumim pentru că ne-ai dat slujbe pour nous annoncer la vraie parole ca să ne vestească adevăratul en cuvânt ce temps de la fin, în acest timp de sfârșit, en ce temps de grande confusion. în acest timp de mare confuzie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Doamne atotputernic, fais que l'impact fă ca impactul, de la révélation de ta parole descoperirea cuvântului puisse Tău faire en sorte să facă în așa que fel nous soyons vraiment attachés à toi. să fim apropiați de Tine, En tout lieu, en tout temps. în orice moment, în orice Que nous timp, puissions vivre réellement ta să parole. putem trăi cuvântul Tău Et que les gens puissent témoigner. și oamenii să poată Nous mărturisi avons réellement affaire avec des chrétiens. că au văzut credincioși Comme adevărați autrefois. ca altă dată, Comme au commencement. ca la început. Et nous croyons que la fin doit être comme le Și commencement. credem că sfârșitul va fi ca și la Merci început. pour ta parole de ce soir. Mulțumim pentru cuvântul Tău. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Binecuvintează slujitorul prin care ne-ai Bénis les vorbit. anciens de cette église. Binecuvintează bătrânii adunării. Bénis le diacre et tout le peuple. Binecuvintează pe diacon și tot Fortifie ton poporul. serviteur, notre frère Franck. Întărește pe slujitorul Tău, fratele Frank. Bénis-le, oint-le davantage. Unge, Doamne, și Pour binecuvintează que ta parole soit encore annoncée cuvântul Tău să fie anunțat jusqu'à ton retour. până la revenirea Ta. Nous aimons ton retour. Iubim revenirea Ta. C'est pourquoi nous fuyons le De monde aceea noi fugim de lume et nous te suivons. și Te urmăm pe Tine, Toi qui es la lumière Tu care ești lumină, et qui a dit, care ai zis, celui qui me suit Cel care mă ne urmează marchera pas dans les nu va ténèbres, umbla în mais il întuneric, aura la lumière de la vie. va avea lumina vieții. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Doamne comme atotputernic, nous sommes dans le monde, așa cum suntem în il y a lume, beaucoup de problèmes, sunt multe probleme, beaucoup de tracasseries, multe îngrijorări, beaucoup de difficultés. multe
vezi. Seigneur, Doamne, tu sondes le cœur et les Tu reins. cunoști inima și Que tu trunchii. puisses pourvoir Doamne, Tu să aux lucrezi besoins de ton peuple. la nevoile Seigneur, tu poporului Tău. connais toi-même Doamne, Tu tous les cunoști besoins. nevoile. Réponds à cela. Răspunde, Toi qui es Yahvé Jireh. Tu care ești Seigneur, Iahve. merci Doamne, pour mulțumesc notre frère Emilien. pentru fratele Fais en Emilian. sorte que tu puisses encore le rétablir, Fă în Seigneur, așa fel ca să-l complètement. reașezi, Doamne. Et qu'il puisse retrouver, Seigneur, sa famille. Și să poată să se întoarcă la Guéris aussi familia tous lui. les malades parmi nous. Binecuvintează pe toți Tu bolnavi les connais toi-même, Seigneur. care Tu îi cunoști, Doamne. Tu es le même, tu n'as pas changé. Ești același, Tu nu te-ai Tu as schimbat. guéri hier. Tu ai vindecat Tu ieri guéris encore și aujourd'hui. vinde și astăzi, Doamne. Que ta paix habite dans nos cœurs. Pacea Ta să locuiască Car în tu inimile es noastre, avec nous. pentru că ești cu Que noi. toute la gloire te revienne. Toată slava să fie Oh Dieu, Dumnezeu. fais que nous puissions encore nous retrouver dimanche Fă să ne găsim și pour duminică. pouvoir louer ton Ca saint să nom. lăudăm numele Tău. Voici maintenant que nous allons partir. Iată acum când vom Garde pleca, chacun sur le chemin păzește pe fiecare et que nous puissions encore méditer ta să parole. putem medita cuvântul Tău. Louange, honneur à toi. Slavă și cinste C'est dans ție. le nom puissant În numele puternic du Seigneur Jésus-Christ al Domnului Iisus Hristos. que nous t'avons prié, Te-am Père. rugat, Tată. Amen. Amin. Que le Seigneur vous bénisse. Domnul să Dieu vă vous bénisse binecuvinteze. richement. Amen. Domnul să vă Frère binecuvinteze. Jérôme, viens donner ton programme d'école du dimanche. Il est comment? Viens mon frère, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. Fratele va da programul pentru Nous școala de sommes duminică. une courte prière et nous partons. S'il n'y a pas, tu les dis aussi, pour que les gens puissent comprendre. Dacă nu va fi o duminică, se va Que Dieu vous bénisse. Domnul să vă binecuvinteze. Oui, que les enfants nous pardonnent. Nous avons encore quelques difficultés pour l'école du Avem dimanche. câteva dificultăți pentru adunarea de duminică cu copiii, On peut le faire qu'en ligne parce que les enfants ne peuvent pas venir ici. On n'a pas assez de place. pentru că copiii nu pot veni aici, nu avem destule locuri. Et on avait dit la dernière fois qu'il faut qu'au moins l'un des parents soit présent. Și am zis că în cursul săptămânii, Lorsque nous aurons rétabli totalement YouTube, când vom reașeza toate et que la lucrurile connexion sera parfaite, și on conexiunea reprendra pe avec l'école du YouTube, dimanche. C'est ça, frère. On va prier. ne vom ruga. Dieu Tout-Puissant, merci Doamne Atotputernic, mulțumim pour aujourd'hui. pentru astăzi. Tu nous as parlé Ne-ai vorbit, et Doamne. nous avons reçu ce que tu avais prévu pour nous Tu aujourd'hui. ne-ai dat ce ne-ai pregătit pentru Laisse astăzi, que cette Doamne. parole puisse trouver la foi en nous Lasă ca cuvântul să et qu'elle găsească puisse trouver ce credința pourquoi tu l'as dit. și să-și atingă scopul pentru Nous care a avons fost besoin de trimis. toi. Avem nevoie de Nous Tine. voulons être prêts pour ton Vrem să retour. fim gata la C'est revenirea pour Ta. cela que tu nous De parles. aceea Tu ne vorbești, Bénis Doamne. nos cœurs, bénis nos âmes. Binecuvântează-ne inimile, Accompagne chacun de nous. însoțește pe fiecare din noi Et dimanche, Seigneur, până duminică, quand tu Doamne. nous accorderas encore Când l'occasion, ne voi da din nou nous nous ocazia, retrouverons ici pour écouter ta ne parole vom întâlni aici să ascultăm cuvântul Tău, Doamne, et louer ton Saint și nom. să lăudăm numele Tău. Bénis chacun de nous. Binecuvintează pe fiecare din Honneur, noi. louange et gloire à Slavă toi. și cinste Ție, Au Doamne, nom de în Jésus-Christ. numele Lui Iisus Hristos. Amen. Amin. Allez dans la paix du Mergeți în Seigneur pacea à Domnului. dimanche 14h. Pe duminică, la ora 2. Oui, frère. Asseyez-vous, hein, parce qu'on n'a qu'une porte. Hein. Asseyez-vous. Vous allez sortir avec ordre. Dimanche à 14h. Appelez si vous pouvez. Chemați dacă Appelez si puteți. vous pouvez, comme les diacres avaient dit là. Așa cum Comme au ça qu'on ne se spus retrouve pas diaconii, trop nombreux ici. Așa nu vom fi așa. Suivez-vous en ligne, hein, avec Urmăriți ordre. în linie. Chacun entre dans sa voiture et départ, départ, Fiecare, départ. fiecare intră în mașina lui și Ah, merge. ne vous Rânduială. regroupez pas devant. Nu vă regrupați în fața lui.